الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم आप हैं हजरत मोहम्मद सरवरे हर दो सरा आप हैं हजरत मोहम्मद सरवरे हर दो सरा आप हैं अरबों वजम जिन्नों बशर के पेशवा He is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He is the leader of both the worlds, that is men and jinn, and the leader of the Arabs and the rest of the world. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حوض من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم आप हैं महबूब हक और शाफ़ई रोज़ी जज़ा आप हैं महबूब हक और शाफ़ई रोज़ी जज़ा नागहानी आफ़तों में आपका है आसरा He is our the dearest, to whom hopes can look forward for succor and redress in all befalling sudden calamities and common mishaps. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ساريت من حرم ليلا إلى حرم ساريت من حرم ليلا إلى حرم كما سار البدر في داج من الظلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم बद्र कामिल जिस तरह से रात में करता है सैर बद्र कामिल जिस तरह से रात में करता है सैर मक्के से अक़सा गई मेराज में शाही उमम O Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you traveled overnight from one sacred place, that is Haram Mosque, to another sacred place, that is Aqsa Mosque, as the full moon travels at night through intense darkness. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
وبت ترقى إلى أن نلت منزلة وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم तय किए सारे मदारिस और मिला ऐसा मुकाम तय किए सारे मदारिस और मिला ऐसा मुकाम है परे और आपके और आपको से न कम And O Prophet, you continued ascending overnight until you reached your destination, which is Qaba Qausain, the distance of 2 cubits length, which has never been attained by anyone, nor by any other prophet. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل